La enseñanza que empezábamos era hombre muerto. The teaching Caminando. that we started was dead man walking. Y estábamos hablando And we were talking de about que Jesucristo vino that Jesus Christ came y sanó a muchas personas. and he healed a lot of people. Y sanó a muchas personas durante su ministerio. He healed a lot of people during his ministry. Gente que estaba enferma People that were sick era sanada por were Jesucristo. healed by Jesus. Incluso algunos muertos, In fact, even some that were Él dead, resucitó. he resurrected them. Y And aquellos que estaban endemoniados Those that were demon possessed, eran liberados. they were freed. Entonces Jesucristo en su ministerio Therefore, Jesus Christ in his ministry vino a traer restauración, came to bring restoration, sanidad, healing, liberación. and deliverance. Y muchos And many se acercaban en fe para ser sanados came to Jesus in faith to be healed, y eran sanados. and they were healed. Otros Others, necesitaban de la sanidad they needed the healing, y Jesucristo se acercó y los sanó. and Jesus Christ came to them and healed them. Entonces, el ministerio de Jesús Therefore, Jesus' ministry fue conocido was known por sus milagros y prodigios. for his signs and miracles. Pero aunque Jesús traía sanidad, restauración y liberación, Though Jesus brought healing and deliverance, el objetivo principal the principal objective era el reino de Dios, was God's kingdom, las buenas noticias, the good news, el evangelio de the Jesucristo. gospel of Jesus Ese Christ. era lo principal y primordial del ministerio de Jesús. That was the most important thing of Jesus' ministry. No el beneficio Not the benefit solamente de la sanidad, restauración y liberación, solely of the healing and restoration and deliverance, pero el beneficio de la salvación en Cristo. but the benefit of the restoration in Christ. Eso era el mensaje principal. That was the principal message. El arrepentirse, To repent, el aceptar a Jesucristo to accept Jesus como Christ Señor y Salvador like Lord and y Savior, servirle and serve him, a Jesús Jesus, como tu Rey. like your King. Ese era el mensaje principal, That hermanos. was the main message. Pero estuvimos leyendo We were en reading varias ocasiones cómo Jesucristo sanaba a muchos, on various occasions how Jesus Christ healed many. incluso aquellos que se acercaban y lo tocaban podían ser sanados. Even those that came near to him and would touch him would be healed. Pero yo me pregunto qué pasaba después de que las personas recibían la sanidad y restauración. But I ask myself, well, what happened to the people once they received their healing and restoration? Algunos se volvían sus discípulos, Some became his disciples, otros lo dejaban. others left him. Y me pregunto, ¿qué del mensaje principal? And I ask, what of the main message? Fíjate bien en Juan 11, 25, 26. Watch carefully in John 11:25-26. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Fíjate bien, esto le está hablando a la hermana de Lázaro. Watch carefully. This is Lazarus' sister speaking. No, Jesús le está hablando Jesus a la hermana de Lázaro. Is talking to Lazarus' sister. Porque Lázaro ya estaba enfermo, había Lazarus was muerto, sick, had died. ya lo habían enterrado, They had buried him. ya tiene 3 días He had 3 days. y And le comunica esto Jesús Jesus communicates this a la hermana de Lázaro. to Lazarus' sister. Y la hermana de Lázaro le contesta, yo sé que tú vas a traer la resurrección, And tú eres el Lazarus' Mesías. sister responds, I know you will bring the resurrection. You are the Messiah. Y Jesucristo, leemos la historia, And Jesus Christ, we read the story, que
llama a Lázaro que saliera de la tumba. that he calls Lazarus to come out of the tomb. Y Lázaro sale de la tumba. Lazarus comes out of the tomb. En otras palabras, Lázaro es resucitado después de 3 días. In other words, Lazarus is resurrected after 3 days. Pero Lázaro volvió a morir. But Lazarus died again. La resurrección en el reino de Jesús The resurrection in God's kingdom, in Jesus' kingdom, es una resurrección is a resurrection de la que habla Jesucristo aquí. of the one that Jesus Christ speaks about here. No era la que él realizó con su amigo Lázaro. It wasn't the one that he came to bring about with his friend Lazarus. Esa es una donde revivió a Lázaro. That is one where he revived Lazarus. Lázaro estaba muerto, volvió a vivir un tiempo, pero volvió a morir. Lazarus died, he lived for a bit, but he died again. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesus says, I'm the resurrection and life. El que cree en mí vivirá aunque muera. Who believes in me will live though he die. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. And whoever lives by believing in me will never die. Pablo lo explica más adelante. Paul explains this further ahead. Dice, en estos asuntos no quiero que seas ignorante. It says, in these situations, I do not want you to be ignorant. El que ha muerto en Cristo resucitará. Who has died in Christ will resurrect. Y y si es que estamos vivos, And if we are alive, seremos arrebatados y transformados. we will be taken up and transformed. Y es lo que dice aquí Jesús. And this is what Jesus says here. Fíjate bien, Watch carefully. el que cree en mí vivirá, aunque muera, vivirá. The one who believes in me will live, even though they die. Entonces el que esté muerto va a ser resucitado. Though you die, you will be resurrected. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. And whoever lives by believing in me will never die. El que ya está muerto resucitará en Cristo. Who is dead will be resurrected in Christ. Si en este momento Cristo viene If in this moment Christ was to come, y no hemos muerto, and we have not died, no moriremos jamás. we will never die again. Seremos transformados We will be a transformed un cuerpo nuevo to a new body de resurrección of resurrection sin morir jamás. with a never dying. Eso es lo que dice Jesús That's what Jesus y es says. lo que vuelve a repetir Pablo más And adelante. this is what Paul repeats once again. Los muertos en Cristo The dead in resucitarán. Christ will resurrect. Con voz de mando va a venir Jesús. With a strong voice, Jesus will come. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. And those dead in Christ will resurrect Y los first. que estemos viviendo Those that are living seremos arrebatados will be taken y up transformados and a un transformed nuevo cuerpo. to a new body. Y lo compara Pablo And Paul compares como la this semilla. as the seed. La semilla tiene que morir The seed must die para que tenga un nuevo cuerpo. so that it would have a new body. La semilla The seed muere dies y crece un nuevo cuerpo, una planta. and grows into a new body, a Es plant. diferente, It's different. es lo mismo, It's the same, pero es un cuerpo but diferente. it's a different body. Así mismo vamos a resucitar. Same way we will be resurrected. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. This is the message of the Que gospel. aunque mueras, vivirás. Though you die, you will live. Y si vives, And if you live, jamás morirás. you will never die. Ese es el mensaje, hermanos. This is the message, Sí, brethren. Cristo te sana. Yes, Christ heals you. Sí, Cristo te restaura. Yes, Christ restores Pero ¿de restores qué you. te sirve But what good is all this? que Dios te sane de un dolor de cabeza That God would heal you from a headache si el día de mañana mueres if tomorrow you y die vas al infierno? and you go to hell? ¿De qué sirve What good is it que Dios te resuelva la situación financiera that God resolves your financial situation si el día de mañana if tomorrow Cristo venga Christ comes y no te reconozca? and he does not know you? De nada sirve eso, hermano. This is all useless. El brethren. Evangelio es, The gospel is, las buenas nuevas son the good news is que nosotros, that we, aunque muramos, though we die, viviremos. will live.
Y si estamos vivos, And if we are cuando alive, Cristo venga, when Christ comes, jamás moriremos. we will never die. Eso es cuestión That is de júbilo. a situation of joy. Y los veo como que me están viendo, como que, I see you looking at me like, como que, ¿qué está diciendo? what is he saying? Te estoy hablando de la palabra de I'm Dios. talking to you about God's word. Por eso es importante ir a compartir este For that mensaje, reason, it's hermano. important to share this message. Porque hay mucha gente que no lo entiende y no lo ha oído. Because many people do not understand it and have not heard it. O no lo ha entendido. Or do not understand it. Dice la palabra, The word says, ¿y cómo oirán and how will they hear si no hay nadie que les if predique? there's no one to preach to them? ¿Cómo oirán How will they hear si no hay nadie que les predique? if there's no one to preach to them? Hay mucha gente que está a tu alrededor. There are many people that are around you. Yo no los conozco. I don't know them. Yo no puedo hablar con ellos. Cannot speak with them. Eso te toca a ti. That's up to you. Gloria a Dios. Glory to God. Pues estamos nada más compartiendo la introducción. We're just sharing the introduction now. Ajá. Entonces estábamos en Mateo We were in 32. Mateo 32, Matthew 32, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Mateo 10, Matthew capítulo 10. 10, versículo 32. verse 32. Matthew 10:32. Vamos a leer la palabra. We're going to read the word. Gloria a Dios. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. No crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre con su padre, la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Fíjate bien, Watch carefully. se oyen de gente que sana, milagros, You hear about people that are healed, miracles. y mientras te mantengas en la religiosidad, And while you maintain yourself in religiosity, todo está bien. everything's fine. Prendes veladora, You turn on a candle. cargas un santito, You carry a little, o vas a misa de vez en you go cuando, to church sometimes. You carry a saint around. pero el día But the day que recibas a Cristo como Señor y Salvador, that you receive Christ as your Lord and Savior, mira, watch. en serio, Seriously. es más, prueba esto, Test this. si no te ha pasado. If it has not happened to you. Si no te ha pasado, If it has not happened to you, es porque todavía no le has dado todo a Cristo. it's because you have not given everything to Christ. Pero si este día But if this day tú decides darle todo a Jesús, you decide to give everything to Jesus, tu vida va a cambiar. your life will change. Estamos hablando después de la sanidad. We're talking about after the healing. Dios te sana, restaura, God heals you, He libera. restores you, He frees you. Estoy hablando I'm talking about de darle todo a Jesús. of giving everything to Jesus. Si tú decides el día de hoy If you decide today hacerlo tu Señor, to make Him your Lord, en ti, in you, dice la palabra, the word says, brotará agua viva will come from you living waters que jamás cesará. that would never stop. Le dijo Jesús a la samaritana, Jesus said to the Samaritan woman, esa agua se acaba. that water will
will pero end. la que yo te puedo dar But the one that I can give you jamás se va a acabar. will never die. Entonces, cuando tú le das todo tu ser a So Cristo, when you give your all to Jesus, eres lleno del Espíritu you're Santo, full of the Holy Spirit. estás tan contento, tan gozoso, You're so happy and que no puedes joyful ni siquiera entender ese gozo. that you can't even understand this joy. Estás dispuesto You're willing a darle todo a Jesús. to give everything to Jesus. Y ahí And there, te van a ver como un radical. they will see you as a radical. Y tu mamá te va a decir que estás loco. And your mom will tell you you're crazy. Y tu suegra va a empezar a inventar cuentos. And your mother-in-law will begin to make Y es lo things que up. dice aquí. And that's what it says here. Cuando tú te entregas a Cristo, When you give your life to Christ, de verdad, truly, te vas a crear enemigos. you are going to create enemies Porque no les gusta. because they don't like it. Al enemigo no le gusta que le sirvas a Cristo. The enemy does not like for you to serve Christ. ¿Sí? Right. Mira, Watch. tú estás bien contento. You're so happy. Jesús está trabajando en tu vida. Jesus is working in your life. Te sientes un gozo. You feel a joy. Ya no tienes las ganas de ir tras el mugrero ese que andabas You haciendo. don't want to go after those things that you were doing. Y es domingo. And it's Sunday. Tiempo de ir a la iglesia. Time to go to church. Nos vamos a ir a la iglesia. We're going to go to church. Pero de pronto llega tu tío. But suddenly your uncle comes. Y de allá, tú sabes de You dónde know, viene. from up there. You know where he comes. Y usualmente no te visita. And usually he doesn't visit you. Pero vino el tío y trajo a la tía. But your uncle came and he brought, your aunt. Trajeron unos tamalotes de esos que hace la tía. They brought some tamales Un that the champurrado. aunt makes, the champurrado. Y te dicen, ya llegamos, sobrino. And they tell you, nephew, I'm here. Ay, iba a ir a la iglesia. ¿Qué? Ahí vas el próximo domingo, no te Oh, preocupes. I was going to go to church. Oh, don't worry about it. Go next week. Entonces, And so therefore, si tú eres radical if you're en las radical cosas de Dios, in the things of God, tú dirías, you would say, Dios tiene un mensaje para mí en la iglesia. God has a message for me. ¿Sabes qué, tío, You tía? know what, aunt and uncle? Yo voy a la iglesia. I go to church. Si ustedes gustan, If you like, vamos. come. Es más, tráete los tamales porque In al, fact- al apóstol le gustan. Bring Tráelos. some tamales, apostle who will like some. ¿Ah? Pero no. But no, Si todavía no estás if you still are not en ese grado de locura para Cristo, in that grade of craziness for Jesus, dices, sí, tío, pues aquí nos quedamos. and you say, oh, yeah, uncle, we'll stay Pero si home. tú decides con esa locura seguir, But a if- ir a la iglesia, If you decide with dejar that a tu tío ahí, craziness to go to church and leave your uncle there, tu mamá se va a enojar, your mom will get mad, tu tía se va a enojar, your aunt will get mad, tu prima va a decir que te crees mucho. your cousin will say you think you're all that in a bag of Ay, chips. sí, tú muy religiosa. Oh, yeah, you're so religious. Pero ¿qué crees? But guess what? Tú lo que te está interesando What is interesting you es el reino de Dios. is the kingdom of God, El servirle a Cristo. to serve Christ, Es darle honor to give honor al que honor se to merece. whom honor is due. Fíjate bien qué más dice aquí. Watch carefully what else it says El here. que quiere a su padre y a su madre, estamos en el versículo 37. We're in Matthew 10, verse 37. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Y eso And this es lo más difícil. is the most difficult. ¿Cómo Cristo pone estas cosas en la Biblia? How can Christ put these things in the Bible? No lo queremos ni leer. We don't even want to read that verse. No lo queremos leer. We don't want to read it. Pero ahí lo dice la But palabra. that's what the word Léelo en says. tu Biblia. Read it in your Bible. En la nueva versión The internacional, New la International Biblia de las Version, Américas, American Bible,
en la Reina Valera de, King James de Bible. 1620. And En todas 1600. las Biblias, In léela. all the Bibles, read it. Si tú amas más If you love more a tu familia, your family, padre, hermanos, father, mother, suegra, mother-in-law, primos. children, más que a Jesús, more than Jesus, no es que seas malo, it's not that you're bad. no es que no sirvas. It's not that you're not any good. Lo único que dice Jesús The only thing Jesus says, es que no eres digno de él. it says that you're not worthy of him. ¿Y qué dices? "Ah, me hubiera quedado con mi tío en la casa." And you say, I should have stayed with my uncle at home. Eso es lo que dice la palabra. That's what God's word says. Ahora, Now, yo amo a mi mamá. I love my mom. Ella ha vivido conmigo She's lived with me en Estados Unidos in the United States desde 1990, since 1990. que son 35 años, más de 35 años More ha than estado 35 conmigo years. en She's Estados Unidos. been with me in the United States. Yo he tratado de cuidarla, amarla, I tried to take care of her, love her, pero ¿sabes qué? but guess what? Yo amo a Cristo más que a mi I mamá. love Christ more than my mom. A ella la amo, I love her, pero a Cristo but Christ, lo amo más. I love him more. Yo tengo una responsabilidad delante de mi mamá, I have a responsibility before my mom porque soy su hijo. because I'm his son, her son. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y The Bible vivirás una says, larga vida. Honor your father and mother, and with long life shall I satisfy Yo you. tengo que honrar a mi mamá, I must honor her, cuidarla lo mejor que pueda, take care of her the best I can, pero tengo que amar a Dios but I must love God sobre todas las cosas. above all things. Pero para la mayoría de nosotros Yet, for the majority of us, es algo inimaginable, inimaginable. it's something unimaginable Porque los padres son todo para nosotros. because the parents are everything for us. ¿Cómo le puedes demostrar el amor How can you demonstrate love a Dios? to God? Aprendiendo su palabra, Learning his word, tratando de obedecer su palabra, trying to obey his word, llevando a cabo el propósito de Dios para tu vida. may your purpose come to pass in your life. Amén. Entonces, aquí si cualquier familiar Therefore, if any relative te impide servirle a Cristo keeps you from serving Christ y tú sigues a ese familiar, and you follow this family member, no eres digno de Dios o de Cristo. you're not worthy of Christ. Y luego aquí dice, And then it says here, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Entonces estábamos hablando los otros domingos sobre la cruz. Therefore, we were talking about the past Sundays about the cross. La cruz a la que se refiere aquí no es la cruz que cargó Cristo. The cross that refers here was not the cross that Jesus carried. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la cruz que cargó Cristo Because the cross that Christ carried era el único que la podía haber cargado. was the only one that could have carried Nadie it. más, Nobody else. solo Cristo. Only Christ. Porque en esa cruz Because on that cross, se llevó todo el pecado de la humanidad. took all of humanity's sin. Y solamente lo podía haber hecho. And he was the only one that could do it. Lo que dice la palabra aquí es, What the word says here, el que no está dispuesto a cargar su propia cruz. who is not willing to carry his own cross. Y esto no lo dije, This pero ahí va. I didn't say, but here I go. Existe una cruz con tu nombre. There is a cross that exists with your name on it.
Aquí dice la palabra, Here the word says, y el que no toma su cruz anyone who does y not me take sigue. his cross and follow me, El que no toma su cruz. that does not take his cross, O sea, Pastor Susi se puede parar y, that is, Pastor Susie can oh, ahí stand está la up. cruz del apóstol, deja, voy por ella. Oh, There's a apostle with cross. Let me Hágase carry para it. allá. Oh, hey. Esta es mía. This is mine. Allá está la de usted. Yours is right there. Usted vaya por la You suya. go get yours. Yo tengo la mía aquí. I have mine here. Y cada quien tiene su propia cruz. And each of us have our own cross. Porque cada quien Because each person tiene su propia vida, has their own life, su historia, his story, su crianza. the way they were su brought up, naturaleza. their nature. Tú viviste algo You lived something, parecido a lo que yo viví, sort of what I lived, pero no lo mismo que yo viví. but not the same that I lived. Por eso la cruz That's why the que cross yo tengo que cargar that I need to carry es personal, is personal. es mía. It's mine. Tengo que cargar con esa cruz, And I have to carry with this cross, pero con gozo, but with joy, no enojado. not upset. Dice la Biblia que enojado ni para qué. The Bible says upset for what? Sino con gozo, hermano. But with joy, brethren. Lo tenemos que hacer con gozo. We must Con- do it with joy. dice, el que no carga su cruz It says the y one me that sigue does not carry the cross no and es follow digno me, de Jesús, dice Jesús, no not- es digno de mí. worthy of me, Jesus says. Entonces, ¿qué hay que cargar en esa cruz? So then what do we need to carry on this cross? Lo vamos a ver. We're going to see it. Versículo 39. Verse 39. El que se aferre a su vida la perderá, y el que la pierda, el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find Ay, it. ay, ay. El que se aferre a su vida la perderá, Whoever finds his life will lose it, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. and whoever loses his life for my sake will find it. Mi vida su vida por mi causa, por la causa de Cristo, por el Evangelio. His life for the cause of the gospel. Dice, si tú andas cuidando tu reino, tu vida, If you are caring for your kingdom, your life, no tengo tiempo para Dios, I don't have time for no God. tengo tiempo para eso. I don't have time for Tengo que this. trabajar en I esto. have to work on this. Mi mamá, My mom, mi papá, my dad, mi trabajo, my mis work, zapatos, my shoes, mis hijos, my children. y todo tu reino, In all your kingdom, y andas buscando esa vida and you're looking for that life que tú no tiene nada que ver con Dios, that has nothing to do with God, dice que la vas a perder. it says you will lose it. Pero si tú estás dispuesto a perder eso But if you're willing to lose all of that por buscar a Dios, because you're seeking God, vas a encontrar la vida. you will find life. En otras palabras, In other words, cuando estás dispuesto a cargar tu cruz, when you are willing to carry your cross, habla de decirle no a muchas cosas, it hermano. talks about saying no to many things. Muchas cosas que a lo mejor Many things that perhaps puede ser que te merezcas, can be that you deserve it, pero que no son necesarias. but are not necessary. Es lastre It's Es- weight que vas a ir cargando que no es necesario. that hermano. you'll be carrying that is unnecessary. Pero la Biblia dice But the Bible says que si tú te entregas a Dios that if you give yourself to y God llegaras a perder la vida, and you would lose your life, no te preocupes, don't worry, porque because dice, la vas a encontrar. it states here that you will find it. El que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Hermanos, Brethren, eso es lo difícil this is the difficult
y la locura del and Evangelio. the craziness of the gospel. Porque el Because mundo the world se ha metido a la iglesia has infiltrated in the church donde la gente where people ya no está dispuesta a cargar su cruz. are no longer willing to carry their cross. Ya no está dispuesta They're not a willing levantar el reino de Dios to raise God's kingdom en la tierra, here hermano. on earth. Ay, ay, ay. Discúlpeme, pero Forgive me. este día This day, escuché I heard que me dijeron they said to me que yo les digo a la gente that I tell people que levanten discípulos to raise disciples y que levanten discípulos and to raise y disciples. que posiblemente los hago sentir mal aquí, ¿no? And I possibly make you feel bad Que of levantes discípulos. ¿Dónde están by tus telling you, discípulos? No los when trajiste. I ask you, where's your disciples? You didn't bring them. Y luego me dicen, ¿y usted qué? And they tell me, and what about you, apostle? ¿Verdad? Right? Pero lo que no entendemos, But what we do not understand que lo único que estoy haciendo is the only thing that I'm doing es compartiéndote la palabra. is just sharing the word. No es mi palabra, It's not my la word. palabra de Jesús. It's Jesus' word. Ahora, enójate conmigo. Yeah, you could get mad at me. Esa es la cruz que me toca cargar a mí That's- por that's ser maestro del Evangelio. The cross that I have to carry to be teacher of the gospel. Que me den la media vuelta, me escupan y That y you- hablen mal de mí, That you spit on me and talk bad about me. que me digan brujo, That you call me a warlock, warlock. lo que sea. Whatever. Esa es mi cruz. This is my cross. La pregunta The es, question is si lo que se predica aquí if what is preached here, lo estás escuchando you're hearing it, y vas a estar dispuesto and you're going to be willing a hacer un cambio en tu vida. to make a change in your life. Porque echándole la culpa a la gente Because blaming people nunca va a dar resultado. will never give us results. Hermano, Brethren, hermana, sister, el próximo año se acerca next year is here around the corner. y va a haber cambios tremendos. And there are going to be tremendous changes. Y yo quiero creer And I want to believe que en este último año in this last year, me ha tocado predicar varios meses I have been preaching for various months mensajes duros y pesados. heavy messages. Y espiritualmente hablando, Spiritually speaking, Dios está preparando God is preparing a esta iglesia His church para el 2026. for 2026. Tú me está preparando a mí también. And He's preparing me as well. Y van a ver. And you're going to see. Filipenses 1:29 Philippians 1:29 to 30. dice, del 29 al 30 dice, porque a ustedes se les ha concebido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him, since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Pablo le está hablando a la iglesia Paul is speaking to the church de los problemas que él ha tenido que pasar about the o sufrir problems that he had to go through or suffer for, levantando el reino de Dios. raising God's kingdom. Los que tuve que pasar Those that I had to go through, y los que sigo sufriendo and the ones that I continue to suffer for, y que ustedes tienen que sufrir. and that you also need to suffer. Ese mensaje nos enseña en la iglesia ya. That message is no longer taught in the church. Pero quiero decirte But I want to tell you que si tú te entregas a Cristo that if you give yourself to Christ con todo tu corazón, with all of your heart, vas a sufrir. you are going to suffer.
Vas a sufrir decepciones, You're going to suffer vas a deception. sufrir que la gente hable de You're ti, going to suffer that people talk que about te you, den la espalda, that they turn their backs on you. pero al final, But at the end of the day, con esa cruz que vas cargando, with that cross that you carry, Jesucristo te va a resucitar Jesus Christ will resurrect you para vida eterna. for eternal life. Una vida eterna And eternal life habla talks about de una vida of a life sin tiempo without time ni fin. or end. Aquí en esta vida vas a durar, Dios quiera, 80, 90 Here años, in this life, you will live, God willing, 80, 90 years. 120 si quieres, 120 if you want, como dice la Biblia. like the Bible says. Pero But hasta ahí, that's it. la vida eterna Eternal life. no hay fin, There is no end. no se acaba. It never ends. Y eso es lo que te espera And that's what's waiting for como you corona. as a crown. Si tú te entregas a Cristo, If you give yourself to Christ, no por la gloria pasajera, not because the glory that's passing by, pero a la gloria venidera. but the glory that is ahead of us. Esa es la que buscamos nosotros en Cristo Jesús. That is the one that we're looking for in Christ Por eso Jesus. los sufrimientos de ahora That's why the sufferings of today son mínimos, hermano, are minimum a lo que viene, to what is ahead of a lo us, que Cristo tiene para of nosotros. what Christ has in store for Por us. eso esta enseñanza se llama So this teaching is called hombre muerto caminando, Dead Man Walking, porque estamos muertos al mundo. because we're dead to the world, Y la gente cuando nos vea, hermano, and the people when they see us, tiene brethren, que vernos y decir, ahí va uno muerto. they need to see us and say, there goes one that's dead, Porque he estado muerto al mundo, because I've been dead to the world, pero voy a vivir en Cristo por una but I'm eternidad. going to live in Christ for an eternity. Yo prefiero estar muerto al mundo Prefer to be dead to the world que vivo en el mundo ahorita. than alive in the world today, Que muerto en una eternidad than death, an eternal death, y vivo en una eternidad. and alive in an eternity. Porque Cristo Because murió Christ died. por dice aquí 1 Pedro 3:18, 1 Peter 3:18 says, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Sí, Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Jesus Christ is the firstborn of the resurrection. No hay nadie There's nobody hasta ahorita up to now que haya sido resucitado that has been resurrected más que Cristo. except Jesus Nadie. Christ. Nobody. Nadie Nobody tiene cuerpo celestial has a como el que tiene celestial body Cristo. as Christ has. Él es el primero He's the first. y es el único. He's the only one. Hasta cuando Él vuelva, Until he returns, resucitarán los que están dormidos, dice la those that palabra. are asleep will be Y resurrected. los que vivimos And those that live, seremos transformados we will be y transformed. tendremos un nuevo cuerpo. And we will have a new body. Cristo es el único ahorita. Christ is the only one right now. Desde que resucitó Since he resurrected hasta ahorita. until now. Si ahorita mueres If you were to die y today conoces al Señor and you know the Lord y has aceptado and you've accepted, y crees y te has arrepentido y lo sigues, you believe and you resucitas en repented, Cristo you resurrected in hasta el día Christ de la resurrección. until the resurrection. Hasta entonces, Until then, tu espíritu your spirit va a estar donde Dios. will be with God, Amén. Pero no resucitado todavía. but not resurrected. El espíritu, The spirit, el puro espíritu the spirit que habla de aire, that refers to air, va a estar en Cristo. will be in Christ. Pero en la resurrección Yet in the resurrection, recibiremos un nuevo cuerpo. we will receive a new body. Cristo ahorita lo tiene. Christ right now has it, Amén. right?
Ese es el evangelio, hermanos. That is the gospel, Y lo hemos perdido. and we've lost it. Lo hemos perdido porque andamos tras las cosas que van los paganos. We lost it because we're after the things that the pagans go after. Es lo que le interesa. That's what interests them. Lamentablemente, hermano. Sadly so, brethren. Déjame ver si leo esto. Let's see if I can read this. Gloria a Dios, hermanos. Glory to God, brethren. Quiero que te pongas a pensar I want you to think for a moment, qué son las cosas que tienes que hacer a un lado what are the things that you must put aside para en realidad servirle a Dios. so that you in reality can serve God? ¿Cuáles son? What are they? Porque habla de cargar tu cruz. We're talking about carrying your cross. ¿Qué es lo que tienes que dejar a un lado? What is it that you have to put aside? Fíjate, Filipenses 3:7 Philippians 3:7. dice la palabra de Dios. Ese es Pablo This is hablando. Paul speaking. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. El contexto de lo que está diciendo aquí Pablo The context of what Paul is saying here es de que Pablo empieza a hablar is that Paul begins to talk de about que hay unos que se creen mucho that there are some that think they're all that porque son bien because religiosos. they're very religious. Y dice Pablo, And Paul says, si hay que creerse, yo me puedo creer más. if you want to think you're all that, I can think of myself highly Porque yo soy fariseo de hueso colorado. because I'm a Pharisee to the bone. O sea, él fue si fuera a universidad, estuvo bajo, If he went to the university, bajo los estudios más prestigiosos he en was ese momento. under the prestigious studies at that time. Se llamaba Gamaliel, creo. They were called Gamaliel. Y él dice, si hay de quién creer, de algo que creerse yo, If somebody has to think they're all that, de la that's tribu de from Benjamín, the tribe of Benjamin, él seguía la ley he followed the law y dice, yo me puedo creer de todo porque yo lo he hecho todo. because I've done it all. Yo caminaba en la nube. I walked on clouds. O sea, That is- literalmente él era un Literally. religioso de los más religiosos. He was a religious person of all the religious people. Y dice aquí, And it fíjate, says here, watch carefully, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. Entonces, And so therefore, esa era la cruz de Pablo that was Paul's cross que tuvo que empezar a cargar. that he had to start to carry. Él tuvo que cargar la cruz de la humildad, He had to carry the cross of humility, la cruz de la sencillez. the cross of us to be sensitive. O sea, se tuvo que humillar, He had to humble himself. tuvo que entrar en razón y decir, He had to come to reason and say, todo lo que para mí era ganancia, everything that was in gain for me, en Cristo me di cuenta in Christ I came to realize que no era ganancia. that it was no gain at all. Y para él era And for him it los was estudios, the studies, la the ley, law, las reglas, the rules, las festividades judías, the Jewish festivities, el vestimento, the way todas aquellas they reglas que dressed, tenían. all the rules that they were there. Porque el fariseo se vestía de una Because forma, the Pharisee dressed era in a certain reconocido way. cuando caminaba por las He was calles. known when he would walk in the streets. Ah, me acuerdo allá en México, I remember in Mexico, cuando saludábamos al padrecito de ahí de la esquina, le teníamos we- que dar beso en la mano. the priest in the street, we No had sé to si a ustedes les kiss tocó, him on pero the hand. I a don't mí know me if you tocó did que, that. a mí me tocó que, buenas tardes, pues, le da uno Good besito en la mano. afternoon to the priest, and you would kiss him on the hand.
señal de respeto. a sign of respect. Ya me imagino que a Pablo le daban su besito en la mano I y todo. imagine they may have kissed Paul on the hand. Dice, todo eso All of this no me sirvió para nada. was good for nothing. Dice, para mí no era ganancia ya, For me, it was no longer any gain, sino pérdida por causa de Cristo. but a loss for the Luego dice versículo sake of 8. Christ. Verse 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón de la incomparable, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having not righteousness of my own that comes from the law, Y encontrarme unido a Él. and find me united with him. ¡Wow! Dice, todas esas cosas All these things que me hacían sentir bien, that would make me feel todas esas good, cosas all those que me, things me hacían sentir that would make me honorable feel honorable y grande, and great, importante. important, Tú sabes, you know, la ropa de marca, name brand la clothing, casa, the cup, el carro del car año, of the year, los viajes. the trips, Tú sabes, todo eso que te Yeah. hace sentir all those things that make you feel campeón. like a champion. Eres campeón. You're a champion. Dice, todo eso All of this, lo considero, dice Pablo, Paul says that he considers it estiércol, rubbish. dudu, en otro lenguaje. In another language, doo-doo. Ah, lo considero pérdida, I consider it a loss, algo feo, something ugly, algo que something lo that tiro a la basura. I throw it in the trash. Pero no nada más así, But not just like that. lo considera He estiércol considers it rubbish comparado compared to a la grandeza en Cristo Jesús. the greatness in Christ Jesus. Cuando tú llegas a ese nivel, When you arrive to that level es cuando empiezas a entender is when you begin to understand el reino de Dios God's kingdom y el evangelio del Señor Jesucristo. and the gospel of the Lord Jesus Christ. Hasta entonces Until then, estamos jugando a la iglesia nada más, we're just playing church, a la religiosidad, to religiosity, nada más. that's it. Y eso que acabo de leer And that I just finished reading es la palabra de Dios. is God's word. Y yo me pregunto, And I asked myself, si la gente en realidad quiere escuchar este mensaje, if people in reality want to hear this message, porque este mensaje reta, because this message challenges. pero así como tú vas a dar cuenta de tus hechos y tus obras, But just like you will give an account of what you have done, también lo voy a dar yo. I'm also going to do the same. Entonces yo te tengo que dar el mensaje. So my duty is to give you the message. Ya tú sabes qué haces con él. And it's up to you what you do with it. Y vienen tiempos difíciles And difficult times are coming, y solamente aquellos que están en Cristo, and only those that are in Christ, solamente aquellos que entienden el concepto only those that understand the concept del reino de Dios of God's kingdom y que están dispuestos and that are willing
a cargar esa cruz to carry the cross que les ha tocado, que tiene su nombre, that is theirs and has their name on it, van a ser los vencedores. will be the ones that conquer. Dice la palabra de Dios, los valientes. The Word of God says those that are courageous. Amén. Yo quiero creer que cada uno de nosotros And I want to believe that each and every one somos of us parte are part y por eso estamos aquí. of this, and that's why we're here. Pero hay que ir por otras personas But we have to go for others y compartir el mensaje, hermano. and share the message.